Bonjour, بهيدا l'exercice مع triangle AED, rectangle en D, avec AE égale 9 cm et AD égale 3 cm. Et on a le point F, c'est le projeté orthogonal de D, sur la droite AE. بأول partie بيطلب مني calculer ED. ED c'est le troisième côté dans le triangle rectangle AED. On peut calculer sa longueur d'après le théorème de Pythagore. On dit alors, dans le triangle rectangle AED, on a, d'après le théorème de Pythagore, AE carré égale DA carré plus DE carré. الAE معاياها 9 والDA معاياها 3 بصير عندي 9 au carré égale 3 au carré plus 2E au carré يعني 81 égale 9 plus 2E carré. حتى اجيب ال 2E carré باخذ ال 9 لقبل الإيجال بصير عندي 81 moins 9. Alors 2E carré égale 81 moins 9 égale 72. D'où DE égale radical de 72 c'est égal 6 radical de 2 cm. بالpartie B بيطلب مني برهن ال deux triangles ADF et DEF sont semblables. Le triangle ADF ou le triangle DEF. On dit alors dans les deux triangles ADF et DEF on a أول شيء فتش على الانجل ايجو بالدو تريونغل. عندي الانجل AFD بتساوي الانجل EFD 90 دغري. صار عندي انجل باول تريونغل بتساوي انجل بثاني تريونغل. بحاول انا دور على انجل ثاني بالتريونغل AFD بتساوي انجل بالتريونغل DEF. نحن عندنا التريونغل AED c'est un triangle rectangle. Alors les deux angles adjacents à l'hypoténuse sont complémentaires. هيدا بيعني الانجل DAF plus angle DEF c'est égal 90 degrés. Et on a aussi dans le triangle rectangle EFD, le triangle rectangle EFD, le triangle rectangle en F, معناتها كمان الانجل adjacent à l'hypoténuse aussi sont complémentaires. يعني جمعا 90 degrés. صار عندي انا الانجل A مع الانجل E 90 degrés وعندي الانجل D مع الانجل E 90 degrés. Alors ce sont deux angles ayant le même complémentaire. Alors ce sont deux angles égaux. صار عندي انا اثنين angles بالتريانجل AFD بيساووا deux angles بالتريانجل DEF. Alors ces deux triangles sont semblables. On cherche ensuite le rapport de similitude. باخد التريانجل ADF التريانجل ADF تحت ال A بحط ال D تحت ال F بحط ال F. بفضل عندي تحت ال D بالتريانجل ADF ال E بالتريانجل EFD. Alors تحت ال A قلنا بنحط ال D تحت ال F بنحط ال F. بفضل عندي ال D بأول تريانجل بحط تحتها السوميل بتفضل بثاني تريانجل اللي هي ال E. حتى اجيب الرابور دو سيميليتود باخذ الاول مع الثاني على الاول مع الثاني يعني AD sur 2E إيجال الأول مع الثالث على الأول مع الثالث يعني AF sur DF c'est égal الثاني مع الثالث على الثاني مع الثالث يعني c'est égal DF sur EF. ننتقل على البارتي C. بالبارتي C بيطلب مني calculer cosinus للانجل EAD. الانجل EAD هي هيدي الانجل. حتى اجيب الكوسينوس لهيدي الانجل الكوسينوس بيساوي كوتي adjacent على الهيبوتنوز. بتطلع بالتريانجل AED الادجاسون معاياها والhypoténuse معاياها معناتها انا بقدر اجيب الكوسينوس للانجل EAD. On dit alors dans le triangle rectangle AED on a cosinus لل EAD بتساوي adjacent على الhypoténuse يعني بتساوي AD sur AE c'est égal 3 sur 9 alors c'est égal 1 tiers. بعد ما اجيب cosinus للانجل EAD بيطلب مني en déduire la longueur de AF. En déduire معناتها انا بدي استنتج من اللي جبته قبل اللي هو الكوسينوس للانجل EAD. طيب من الكوسينوس للانجل EAD كيف فيني اجيب الAF؟ بالنسبه لهيدي الانجل الAF هو كوتي adjacent بالتريانجل rectangle AFD. Alors on dit dans le triangle rectangle AFD on a cosinus للانجل EAD c'est égal adjacent على الhypoténuse. هيدا الادجاسون وهيدا الhypoténuse بالتريانجل AFD بالنسبه للانجل A. Alors c'est égal AF sur AD. الكوسينوس للانجل EAD جبتها قبل هي 1 tiers بصير عندي 1 tiers c'est égal AF انا بدي اجيبها sur AD 3. Alors AF égale 3 sur 3 égale 1 cm.